Natyat ang ubas ni Bazem. Guys, nandito na naman kami sa farm. Teka lang. Oops. Natyat. Natyat pa yung ubas. Dito kami sa farm, guys. Dito ulit kami sa farm. Hindi pa siya ready. Hindi pa siya ready. Siguro next week or but na in the supermarket. He said, where is the cherry tomato? I said, supermarket. There, here, come here. Halfia, hon. Here. Hon. Taali, hon. Ayun si Pia. Hinahanap naman niya yung cherry tomato. Ang cherry tomato. Marami bunga yung ubas ni Basim, ah. Basim! Dito kami ngayon sa Mahis. Oh! Mafi, the one like house. Go inside. Stani, I'm coming. So, ay naku to si Piapo to. Ano na pot? Did you find? Basim? Still cherry tomato? Tomato. When the iba nut? Iba nut. Yung ano dito yan, guys. Tagabantay. Tagabantay rito. Bueno. Oh. Basim, hada apple? Not yet. Yeah, not yet. Oh my God. Alam nyo guys, sobrang laki nitong farm na to. Nandito kami sa likod, wala pa yung harapan. Dalawa kasi yung farm ng amo ko sa Mahis at saka dun sa Sagor. Ay, ano pala, dun sa pag-aari to ng tatay ng amo ko. Aray ko. Still have? Oh my God. Hapot? What's that? Mapi cherry tomato. What? What hada? Bueno, finish? She said this one. Hada good. Tinor. Wala nang cherry tomato, Tinor? Pwede tayo manguha na Tinor, pang ano? Tinor? Amoy ka roof? Sa Tinor? Tinor siguro sa kabila nito may mga karoof, no? Mimi, what you get? Pilpel? Bidik pilpel? Wala. She eat too much pilpil. Hayo Mimi ah. No, Ha? Okay. Oo. Oh. Hada nasiyet. Hada. Ayoko kasi medyo maliit pa siya. Gusto ko yung ano.
cherry finish. اللي هو باقري እንደዚህ ነገር Yeah, it's Spanish cherry tomato. እንደዚህ ነገር ነው ይሄ Ah, ፍልፍል እንደዚህ ነገር አለ እንዴ አለ ግን እኛ haram. Ayokong kunin siya. Ay, هذا في what you get, Mimi? هذا فلفل حر Har filpel? نايس كتير جود كتير جود Gitir, good. نايس نايس Mimi, sakra. Sakra. Hara, sakra. ذات مرنا لا تشارك Hada the one Sarah get. I'm Sir Tarek. He bring for the kids. واو فلاور In the Philippines, anong tawag nito? very nice Ano ba yan? Ewan ko. Hi, friends. Nalimutan ko na. خلاص Basim! Basim? Mapi ano? Mapi eggplant? تصور شنو؟ Pi, ano sa Arabic yung eggplant, Pi? Pi, what's in Arabic and eggplant? ايغ آه. باذنجان ها؟ باذنجان Basim! وين هذا باذنجان؟ هي بدك باذنجان Mapi? هي اللي على جنب البيت. لا هون ما في لا في بس هون فلفل حر لا في باذنجان. Wala. We get what? We get. we go I want to fry. باذنجان Ah. Basim! بالارات Badin, they eat now. Yala, Basim! 4 GB Yala. Bueno. Gusto kong magprito. Pi, ask him if hada badin mafi ano? ما في وقت Mafi. Shwena. من ورا Oh my God. لازم اخذ عادي Mapi! بي Mapi electricity. Aray ko, Diyos ko, Lord. بسم الله يا رب نصبر Ay, naku, Basim. She said, Fi. Shuhada, Basim, like your egg. Pi, we get put, I want to fry tomorrow. take it Wait. Ay, Diyos ko, Lord. Mga bilog ang itlog, ay, ang ano. Pi, don't get the small one. خدي ها. هذا مش سمول Hayo, hayo. Oh my goodness. Mamaya sabihin ni Madam, asan na yung mga babae ba? Poto. مين هذا باش هذا Pot. السما شو من ده مثل Ay, naku, guys. تبي Bueno. Ay, aray ko. يمكن قارينه ببزات تلكوت كيف هذا Mimi, get. Baden you fry to your house. Sapot? ايه How many pot? Only 3? Four. 4? Maybe enough, sa? يلا خلاص Kalas, no need. You know pot? هذا في شوك يا إلهي Yeah, pot. Because I want to cook. What, hada? Baden, I buy sweet potato. I cook, anong tawag niya? Pakbet. Meron pa ako doon ampalaya, di ba? The one I buy, ampalaya. Tapos meron pa ako doon ng sitaw. نانشي Magpakbit ako, guys. Oh. Ay, Halfia. She get بابنجان excellent eggplant. Yung apple ni Basim, guys, sobrang liit pa. apple هذا Eh, cute good هون not like هذا ليمون not like هذا تاني Basim, syukran. العفو. يا الله هون والله هون هذا في شوك Oh my God. Ma-CPR na naman ako nito dito sa, ano na ito ba? هاي كمان لازم نسوي مع رز Ayan, عرفتي؟ oras. شو هيدي ورقة عنب She Yeah. leaves. She, yeah yeah.
For the leaves. كمان هون شوفي هيدي زيتون. هذا مش زيتون. Shufti. Ano kaya to, Pot? Pot, ano kaya yan, no? Madaming bunga yung ano ni Basim, kaso maliliit pa, guys. Yung kanyang ubas. Siguro next week o sa susunod na punta namin dito, pwede na tong harvestin. Pare pa. Yung iba, maliliit pa talaga. Pero yung iba, medyo paano na siya. Nagre-reklamo si Piapot kasi natusok siya. Ayan o. Wala nang cherry tomato. Kaya eggplant na lang kinuha ko. Magpapakbit tayo. Magpapakbit ako, guys. Maliliit pa siya, oh. Maliliit pang ubas ni Basim. Ayan, guys. O, lahat yan. Olive tree. Olive tree. Oh, no. Careful. Agoy, nag-volleyball sila. Ay, wakot. Baka. Ang aking amo nagba-volleyball. Ayaw. Ang amo kong babae. Nag-volleyball. Dito kami, guys. Nagba-volleyball sila eh. Pot. Ha? Nagba-volleyball sila, madam.